हमारे साथ सीनियर सहाफी और तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच, रऊफ क्लासरा मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वड़ाइच साहब से बेनिफिट ऑफ द डिस्टेंस उनको देते हैं। वड़ाइच साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा सर कि 2434 उम्मीदवार जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, एंड दिस इज अहेड ऑफ एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। अब ये क्या समझा जाए कि इनकी स्ट्रैटेजी काम आ गई कि बिल्कुल बरवक्त वावेला खड़ा किया, बरवक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ये नजरों में ये तमाम तर डिस्क्रेपेंसी और छीना छपटी लाई गई, स्ट्रैटेजी बेहतर हो गई? और क्या इससे ये भी अखज़ किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में अब मुश्किलात भी कम होंगी? मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन जो है और इलेक्शन कमीशन का भी बर वक्त तो है, और दूसरा सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ये तीनों चीजों ने रोल प्ले किया। और मेरा ख्याल है कि अच्छा हुआ कि तहरीक इंसाफ जो है उसके नॉमिनेशन पेपर आए और एक रास्ता हमवार हुआ है। जो पहले ये कहा जा रहा था कि शायद बहुत सारे लोगों को नॉमिनेशन पेपर नहीं जमा कराने दिए जाएंगे, तो वो तो ऐसा नहीं नजर आ रहा। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है टूवर्ड्स द इलेक्शंस। ये एक पॉजिटिव स्टेप जो है ये जमानत दे सकता है आगे की आसानियों की, या कबल अज वक्त है ये कहना? मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ और भी आसानियां उन्हें मिल जाएंगी। शायद बैट का निशान भी मुझे लगता है मिल जाएगा, और शायद कोई इससे भी और बड़ी भी उन्हें आसानी मिल जाए। लेकिन अभी कहना मुश्किल है, बड़े मराइल हैं हमारे यहाँ। रुकावटें भी आपको पता है, जो विक्टिम होता है, जो हमारे यहाँ सुतेला होता है, उसको बड़ी मुश्किलात भी आती हैं। लेकिन इन हालात में इतनी जो है वो भी रियायत मिल जाना, मैं समझता हूँ इट्स ए ग्रेट सक्सेस। और क्लासा साहब, आपको भी यही लगता है कि ये वाकई एक और किसी एक बड़ी रिलीफ की तरफ इशारा दिया वड़ाइच साहब ने? वो कि अभी बताया नहीं, मैं पूछूंगी फिर से कि और कौन सी मुमकिन बड़ी रिलीफ मिल सकती है सूरत हाल में, मगर वो फिर भी 4-4, 3-3, 4-4, 5-5 कवरिंग कैंडिडेट्स हर उम्मीदवार के पीछे रखे हुए हैं। तो ये प्रीएम्प्टिवली कर रहे हैं या सही कर रहे हैं सूरत हाल को? इसमें मुझे जो समझ आती है 2-3 और चीजें। एक तो वो ठीक कह रहे हैं, हाँ, वड़ाइच साहब के उस दबाव आया है यकीनी तौर सुप्रीम कोर्ट का या इलेक्शन कमीशन का। एक और वजह भी है कि यहाँ बहुत सारे लोग जो इंडिपेंडेंट के तौर पर उन्होंने अपने कागजात जमा कर, अभी ये नहीं पता कौन किस पार्टी का है, खुद ही उन्होंने जमा करा के अपना फिगर फैक्ट्स दे दिए। और आम आदमी को लगा है जो जहां भी बैठा हुआ था कि इस वक्त पीटीआई की जो असल लॉट है, जो असल उनके इलेक्टेबल कह लें या विनेबल कह लें या मेन उनकी जो उनकी ब्रिगेड थी, वो तो इलेक्शन में आ नहीं पा रही, वो अपने पेपर्स नहीं दे पा रहे या किसी वजह से मफरूर हैं, इनकी आगे डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा है। सो बहुत सारे मैं समझता हूँ लोग जो हैं उन्होंने इसको मौका भी जाना है कि कल को मुमकिन है कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो फील्ड में नहीं आते, उनके रिटर्निंग अफसर जो है पेपर्स उनका रिजेक्ट कर दे, तो हमारा चांस बन जाएगा। और मुमकिन है कि पार्टी जो है किसी और को फील्ड में ना पा के, उनका अपना पीटीआई का कोई बंदा नहीं है, तो हम जाके वहां उनसे टिकट ले सकते हैं, या अगर टिकट नहीं भी मिलती तो कम से कम हमारे सर पे हाथ रखा जाएगा। और मैं समझता हूँ इसको मौका समझा गया, इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में आप देखें 2400 लोग जो हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा वर्कर भी होंगे, उनके वोटर भी होंगे। उन्होंने इसको मौके का एक फायदा समझते हुए, क्योंकि इनकी मेन पार्टी के लोग जो हैं वो रिटर्निंग अफसरों तक नहीं जा रहे, उनसे पेपर छीने जा रहे हैं, कल को बहुत सारी स्क्रूटनी होनी है, 7 दिन है, आपको 7 दिनों में दबाव डाले जाएंगे, प्रेशर जाएंगे, घरों से उठाया जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगी। वड़ाइच साहब, ये जो स्क्रीनिंग प्रोसेस में क्लासरा साहब जिस तरह कह रहे हैं अभी बड़ों ने फारिग होना है, तो पीछे भी फिर बहुत से लोगों का चांस हो सकता है लग जाए, मगर जब उम्मीदवार आजाद उतरेंगे मैदान के अंदर और बल्ले का निशान भी नहीं होगा, तो इससे एक कंफ्यूजन नहीं होगी? कहीं ना कहीं तो इसका मंफी असर पड़ेगा, या आपको लग रहा है कि वो इस हद तक नहीं पड़ेगा जिस हद तक एक पॉपुलर वेव है पीटीआई की? देखिए, 2 तरह के हलके हैं। हाँ, मैं पंजाब की ज्यादातर बात कर रहा हूँ। जी कि जो देहात हैं वहां तो धड़े होते हैं, पार्टी वोट बड़ा कम है, तो वहां तो जाहिर है जो पुराने धड़े हैं उनके लोग चाहे इंडिपेंडेंट खड़े हों चाहे पार्टी की तरफ से खड़े हों, वो तो उनके साथ धड़े जाएंगे। और ज्यादातर वहां पे जो विनिंग कैंडिडेट होता है या जो विनिंग जिस पार्टी का मुस्तकबिल होता है इक्तदार में आने के, तो उसको एडवांटेज मिलता है। लेकिन शहरों के अंदर पार्टी वोट के मुताबिक लोग वोट देते हैं, जिसको बल्ले का निशान मिलेगा या जिस पे तहरीक इंसाफ जिस पे हाथ रखेगी, फिर वो तहरीक इंसाफ के लोग उसी को वोट देंगे। तो शहरों के अंदर डिफरेंट सिचुएशन होगी और देही हल्के जो है वहां डिफरेंट सिचुएशन होगी।
دیہی حلقوں میں ایک تو بہت زیادہ امیدوار جب آزاد میدان میں اترے بھی، اس کے بعد لو لٹریسی ریٹ بھی ہے. اب وہ اتنا آسان تو نہیں ہے کہ آپ نے نشان دیکھا بلے کا اور ٹھپا لگا دیا، نام بھی پتا انہیں ہوں گے، مگر گو کہ آف کورس سوشل میڈیا اور ایک آگاہی جو ہے وہ بہت بڑا ووٹر بیدار ہو گیا ہے. مگر کتنے پرسنٹیج آپ کو لگتا ہے کہ یہ امپیکٹ ہوگا دیہی علاقوں میں پی ٹی آئی کو بلہ ان کے پاس نہ ہونا؟ مجھ سے پوچھ رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اور بھی نشان مل گیا تو ایک دن میں وہاں تک پہنچ جائے گی. یہ بات مشکل نہیں ہوتی. یہ کسی زمانے میں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ تھی. اب ایک صرف پرابلم ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو کہ اگر بلہ نہ ملا اور ہر جگہ پہ ڈفرنٹ الیکشن جو سمبل ہوئے تو اس سے کنفیوژن پیدا ہوگا. لیکن اگر کوئی اور سمبل مل گیا ان کو چاہے بلے کے علاوہ بھی تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. امیدوار آزاد حیثیت میں مختلف نشانوں کے ساتھ اگر اتریں تو تب تو تہس نہس ہو جائے گی. جی تب پرابلم ہوگا بہت زیادہ. سخت کنفیوژن پھیلے گا نا کلاس اللہ صاحب. اس کے بعد کوئی بلے پہ آ رہا ہے، کوئی لالٹین پہ آ رہا ہے، کوئی سائیکل پہ آ رہا ہے، کوئی دیٹس اے پلاٹ. یہ مقصد ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی ایک سمبل پہ نہ لڑے اور ان کو مختلف، کیونکہ پارٹی تو پہلے اڑ چکی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ، آپ پرائرٹی لسٹ دیکھیں الیکشن کمیشن کی، اس کے اندر نہیں ہے، پارٹی تو ہے ہی نہیں. کوئی پارٹی نہیں ہے، سو پارٹی تو اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی. اگر آپ نے وہی جا کے انڈیپینڈنٹ آپ نے لڑنا ہے اور ہر حلقے میں علیحدہ ملنا. اسپیشلی میں تھوڑا سا ان سے وڈائچ صاحب سے تھوڑا سا میں ہلکا سا ڈیفر کروں گا. اب وہ دھڑے بندی ٹھیک ہے دیہاتیوں میں ہے، میں خود دیہات کا آدمی، وڈائچ صاحب کو ہمارا بیک گراؤنڈ تقریباً دیہاتی ہے، لیکن اب کی دفعہ وہاں پہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. لوگ جو ہیں، جو میں نے فیل کیا اپنے علاقے میں، لوگ اب پارٹی بنیادوں پہ زیادہ چلے گئے ہیں. زیادہ مطلب جو آپ کے فرقے تھے یا آپ کے قبائل تھے یا آپ کی ذات تھی یا آپ کی دھڑے بندی تھی، وہ دھڑے بندی کم ہوئی. اور عمران خان کا ووٹ جو ہے وہ دیہاتوں میں پھیلا ہے. یہ سوشل میڈیا کا جو ان کو فائدہ ہوا ہے، لوگ اب وہ امیدوار نہیں دیکھتے، وہ پارٹی دیکھتے ہیں. اسپیشلی خان صاحب کے حوالے سے. سو خان صاحب کی پارٹی کا اگر انہیں سمبل کو مل جاتا ہے، پارٹی اگر واپس آتی ہے اور ایک سمبل ہوتے تو دے ول بی ان اے بیٹر پوزیشن. اور جو اس میں جو خرابی ہوگی سب سے زیادہ وہ ہوگی خواتین کے ووٹ پہ ہوتی ہے. دیہاتوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ خواتین کو زیادہ نہیں پتا ہوتا، کہ ان کو مرد جو ہے موسٹلی دیہاتوں میں بتا دیا جاتا ہے، پولنگ والے دن ہی بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں سمبل ہے، بلہ ہے، دوات ہے، ٹریکٹر ٹرالی، جو بھی آپ نے اس میں مہر لگانی، وہ اسی کو سوچ کے جاتی ہیں. وہ یہ سوچ کے نہیں جاتی ہوتی نام کیا ہے، کہاں پہ، لٹریسی ریٹ کی کوئی پرابلم ہے. سو اگر پی ٹی آئی کے پاس وہ ڈفرینٹ کینڈیڈیٹ ہیں اور ہر ایک کے پاس ایک علیحدہ ہے، اب لاکھ ایفرٹ کر لیں اس کے ٹویٹر کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، آپ کی جو خواتین کا ووٹ بینک ہے وہ ڈیفینیٹلی طور پر کنفیوژن